Mandai arti blok ni bisingo khobjak Mandai subjonal Habanogo tini srang salok koklam Panda khlaijaka TIPRA motha bodolni bwkhaktei bwskangni salok kami amchayo lukurongno tei ukrak khlai manani tei bwskangni chongmari o bahaike kwplai wngwi manai aborongno tui koklam salaijaka Panda phaimanjaka MLA Swapna Deborma subjonalni chairman Bina Deborma chairman Dinesh Deborma no khoboi kami amchini chairman tei bodolni kwbangma adongrok manjakbaikha Hambai joto dakutai bukuksong item erong tini 11 Mandai Bazar Bidhan Sabha Kendra ni bisingo tini ora subjonal ni community hall kaisa block committee ni utu ke meeting ringjakha o meeting kha buskangni je রাজনৈতিক বা বুসকাংনি সংগঠন দङ তৈনাय বুসকাংনি ইলেকশন একেबो বুসকাংনি চিনি যে গ্রেটার त्रिपुरा ল্যান্ড बाहायकै जों अबना आन्दोलन खालामनानै अब्रंनो रसावैनो बिनि चिनि अरो आसुक लायमानि अरो दंगो ब्लक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी बुथ कमिटी प्राइमारी कमिटी विलेज कमिटी नि चेयरमैन बा वाइस चेयरमैन सबजोनाल नि चेयरमैन रो दाइसिनि लिडार्स जब शिक्षक लिडार्स रो दंगो अमाहायकै आसुक लायखा बिनि अरनो ककचाप लायनाय बाहायकै संगठन मजबूत खालायनाय बाहायकै संगठन चांगा खालायनाय बुसकांनि चिनि स्टेप बाहाय ओंनाय विलेज कमिटी निर्वाचन तो खालायलियानो विलेज कमिटी निर्वाचन खालायकै तो अरो बीजेपी याक बुकचा याक सुलांनाय आबनि बागै बर विलेज कमिटी निर्वाचन खालायरा गया बुसकांनि निर्वाचन ओंनाय 2024 और 2024 तो और वो लोकसभा इलेक्शन अवश्य ओंनाय लोकसभा इलेक्शन पूर्व सीट ते पश्चिम सीट अब जाहाते जों अब चिनि त्रिपुरा मथा परिश्रम खालायनाय जों अ सीट नति खालायनायनि बागैनो चिनि असंगठन रक अब आलोचना ओंनाय जाहाते चिनि त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट जाहाते नखर फायनायनि जातखायनो जों खालायनाय अब तो चिनि पूर्व सीट अब तो कन्फार्म जों जितेनाय अवश्य जितेनाय ताम हिमालय चिनि संगठन बेलायखै सांगा यां पूर्व सीट विधानसभा नासिका हांगतेबो यां बेसिकै खालाय दङ तेबो अब वानसुक थायखलायो अब चिनि संगठन तो जागोन मजबूत खायनायनि बागै नाय चिनि प्लेनारि सेशन बसिं पाइ थांखा प्लेनारि सेशन पाइ माने यागुलोनो जत्त त्रिपुरा जत्त जागानो त्रिपुरा जत्त त्रिपुरा राज्योनो अमाहायकै संगठन चांगा खालायै बुसकांनि इलेक्शन एकेबा ग्रेटार त्रिपुरा ल्यान्डनि आन्दोलन जापि खालायनायनि बागैनो अमाहायकै मजबूत खालाय दङ दिनै बनि बागैनो जों आलोचना खाय दङ एबं खायजागै दङ आलोचना पायाखौ खालायनाय बुसकांनि स्टेप तामांनाय गामि आमसायाव दाबो बिसि इलेक्शन इयानि बागै त्रिपुरा सारनि बागै बाहाय मलाकमाव खालायदों बिसि इलेक्शन इयानि बागै नाय आरो बबुया ओंनि न दंलायखा तामहिकाले डेभलप लायखै पिसक जादोंनि दंपा पेबा बीजेपी अबनायनि थांया तामहिमाले बिसि इलेक्शन का एडीसी एलाकानि बिसिङाव खालायमानिबा पंचायत हिंगांका जेनेरेल ल खालायो पंचायत हिंगांका इलेक्शन नि थांगा आरो बिसि हिंगांका इलेक्शन खालायलिया अब हिंगांका एडीसीओ तामंग दं एडीसीओ डेभलप दांगि दं ना उन्याय दं अबनायनि थांया राज्य सरकार जों सायमानो राज्य सरकार एडीसी न बिमा त्रिशुल खालायसंगा तामहिमाले बुमा मातय बसा सातनो सातक माहाय एडीसीओ कम बाजेट दिवो एडीसीओ ठीक मते रां रहजागिया जेफ्रु नांगो आफ्रु रहजागिया किचा खालाय रहजाग दङ जों अ इदानिङनो जों नुगुइ थाका जे थानाय जों चिनि कर्मचारी रकनि आन्दोलन अबबो नुखना कर्मचारी रक न पर्यन्त बेतन रिमाया ओंगै थांगो एडीसी हाफंग आबनि बागै दिनै सारा त्रिपुरा राज्यनि बर'रंनो अबनो कबगानि मुजुंगो एडीसी एलाकानो डेभलप खालायनायनि बागै नाय ताबो बुबाग्रा साइटो गइ दङ अ बुबाग्रा साइटक दंमानि जागाव जतन खानचानि मारियो बुबाग्रानो फान्दी दिहिनि ने कबगानि जे दिनैनि बैठक सातजोनाल अफिसारनि जेटा बैठक दिनै कक्सा पान्दा त्रिपुरा मथानि बोखाक्तै बसकां सालो क्राक चांगाखै तिसाना बागै तेबो दिनै कक्सा पान्दा अ बिषयतनो रगै तामरो सानमु संसार लाइका हमेमा रो पुला न सुनि सोशल मीडिया टीम न
Kokchap obviously Tilisang 11 Mandai constituency under Mandai block condition was meeting dikha or meeting or YTF TWF the parents party the promote ha joto central division district type block division of meeting Lupi Mantha BJP the political party sini greater Tipraland Davino Tabukhan was important react to Junta Yani Tomo Obonotai Jurdar Hai Rak Babe Sini strategies Namoy by central government pressure create Heman Obonotai Suntini meeting Asuzari Tomo they Buskan Salo they will not look night Sini Andolon Tep Rak why they have to always ready no logi TWF the parents party Hono some strategy now Buskan is Halo Sini Tangmung Butang Rokosun Naharnai. This is Simon Buskango Sini village committee election. Hanai Onek Din Romino Borok Klayang. Letabo Oze Klayang Tomano pressure create Hai Jaga Zago Nubi Mankanoro Sini village Roko Samurok Soviet Han Kirini Bagay Government of India, the government of Tripura, the election commission of Tripura, one Sukna Batanka, the answer did the pride height of money Tipra, Sarapna Tipra Sayatabu, Sini Man Hinosun, Sanani, Seknani, Jokesto Sini Bagay Ukotongo, Samu, Aboni Bagis pressure create Hanete Busnao Luk Soba 2024 election Tongo. All look so Simon of Mothani Karikun political party Hamania, like Mothani, strong the Tabu group in the Tongo. Joto part of Tripurani Bishimuno, supporter Dini, joining Haitomor group. Haini Halo, Sini, Tabu State Assembly, Terota, Sini, ADC, Atrotan Mahino, look so high Sini. Borok Hanginai, Tipraland, Greater Tipraland, Hanan Bagay, Tamu Chinas Namito. Kami am se rogo baksa Tipra Mothani misil mitil kebangma sojagya hoite ba sajagya omte hake thamsani mariwo himna bagay hoite ba ya piri kaisakai khabak sakai samung khaina bagay aborongno tamo bishoytono rogi sar nangle segangni simin samung khai haija kesam aborno bishoytono rogi tamro kesana musung lukurokno Tabu Obo Haino Jebabe Sini Nukana Maharaj last time Sini first plenary session with Mulo Omani Pore Daisha Katalka reform Kaizak night. The party war post now Tomiva involvement Kari Tomani Rock. They will strengthen Hanani Bagay, Tabus Count Katalka Chongzagay, Joto reform Hamani Bishingo, they will Jurdar Kais, a Pulani Simi Tomani Abono Tebo, triple four-pole Kaisen, strong Kaisen, Sanadan Bagay, Kokchap. Hambai media tapusung tini chora isi siapa norway kokmas baik jeng tini Mandai block committee ni utuge Mandai block committee be tuigul ja panchayat chairman vice chairman Zonal sub-zonal joto chini 11 Mandai bishini je klaja primary committee board committee hoite aramok nai joto sentini kaisa bubagarani kokko wiki jakna jeng kokchap lani kaisa asuk lagi sentini ni kokchap jeng obono kokti salane bes kangni dina chini ti pramotha bubagarani naharmongoi bahaki kubui tek kathar khlai bahaki thansa ni kokpit lai manai tai bes kangni development ni bagai jeng tam khlai man karon chaimano थांनाय 5 बोसोर तै ताबुगो 4-5 मास काइथे बीजेपी हापां स्टेट गवर्नमेंट खामानि ताबुगो चिनी एडिसी विलेज इलेक्शन पर्यंत खलाया कोरोना नि जरा कोरोना का पंचायत बोर्ड kai खलाइ पाइ थांगा जनरल बोर्ड खलाइ थांगा विधानसभा खलाइया एडिसी बोर्ड खलाइ थांगा आबनि परेबो ताबुग 2-2.5-3 बोसोर काइ थांगा बीसी इलेक्शन खलाइजाकिया आबनि बगै जों गवर्नमेंट नि थाने अबनो जों सानानो जों बीजेपी जाहाते चिनी बीसी इलेक्शन तारातारि खलाइरानानि उथम तामुनि हिनबा चिनी ट्राइबल एरिया निया खबर एडिसी अंडर ताबुको कोनो डेभलप सपन इंडिया आबनि बगैना आं कोइनमो जों जे स्टेट जे हापां दंनाय रखनो तारातारि खलाइयो एडिसी बुटनो खलाइनानि उथम
yang bukai TIPRA Mothani आंदोलन ते कराखै अंखरनाय गुबाग्रानि जे नाहार मुनो जों गुबै खालायनाय जों हाय आसु तंला खनिया जों दिनै कासा बैठक आलोचनाव अकटिस लायनाय आबोनि परे जों उलो सिद्धांत TIPRA Mothate bo kami amsayo sanga khaiti chana bagi tini Kokchap Panda bo दिनै टोटली जों बिसि इलेक्शन नि बगिनो Kokchap साब लायजाकनाय बसकां दिनो चिना आंदोलन TIPRA Mothani तेबो तोरि थांमाननि खाखलाय hama sani sinimo ang Mandwi Block Committee ni President, yang natong sini Mandwi Subchunal ni Chairman, Binay Debroma, ang kay Subudra. sab manja phigara Tini chinara manja ko kaya chini Mandwi local ni senior leader ro, eri pore chini egara Mandwi Assembly ni kaplaying naijat parang manang Swapna Madam, tay ang tong tay chinara District President ro tong, OITF ni President ro tong Mandwi Block Committee ni. जों आबाहन OITF TWF TIPRA Mothani मिलिं जों दिनै कासा Kokchap Panda